মন্ত্রী কঙ্গান কি যাব অনুমেশ দেববর্মা মন্ত্রী কঙ্গান কি জানো সব সবক মাননাই বাই সাও সবক মানলে হিম্মত কঙ্গান সাও ত্রিপুরা রাজ্য ভূবাগ্রা কিশোর সারা কোন বড়টি ক্ষমতা অনুমেশটি মন্ত্রী চালান ক্ষমতা কেন করে রিথম ঠিক লাগতো না আং অনুমেশ দেববর্মা আ বড় কি নিবই Esukudi jangan disambungka, angna hambai janogo, asukudi kan di bahasa hangkangnya jerai. Ada mau komen di kayu tibo, ada ani orang tanah uburan kaya pengen asalkan jadi angkon bin hamya sakan ke, aku bahagia jangan lah, bomo ini, bomo thokogi, hamya apa hamya insawai, tibo dari mana aku serah tibo aja. বসাতে এর রাজনীতি আঙ্গাসা পয়েন্ট লুকা আমাদের রাজনীতি মহারাজ সহ নিমেশ দেববর্মা আর যত এমএলএ সরকার দফা থাকা রাজনীতি শেখায়ও অরচন থাকলেন সাইকেল থাকলেন যিনি এমএলএ মন্ত্রী কলগেট ফালাই কমেকা আর অনুদানসা বদল কি বদল সিপিএম বিজেপির জানো সমর্থন খাই দেবো আর এই লোক ইএম এমএলএ মন্ত্রী কৃপানান কিরিয়া আবার নবদুখ লাগাইছে যে সাইসুনো থাকেন চিনো মা সামনে মোবাইল খেলে গই সাইসুনো বক্তৃতারও সাইসুনো পাইকা সবা নিয়া পাঁচ দিন কে মা খারগা বল তামি নে নালাম থেকে মুসালি দরকার তামি নে নাম থেকে মুসাল খানারো আদিন ফাইতো কাপুরো কাপদি অনুমেশ দেববর্মা দিনের মন্ত্রিয়া কারনাই যদি আমি মন্ত্রিয়া কারনা ভাই দফা মুঠানজাক নাই গাম তিনি মন্ত্রিয়া কারনাই কিন্তু আমি তিনি মন্ত্রিয়া কারনা ভাই চিনি মান খাই মাইয়া কাপুরো মমতা ব্যানার্জি লাগিনু কাছে আমরা মমতা ব্যানার্জিকে দেখেছি ব্রেইন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে মমতা ব্যানার্জি রেজিগনেশন দিয়ে দিয়েছেন কি লাভটা হোক তানখা তিনি প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট কা বিমান মন্ত্রী রেজিগনেশন কা তাম লাভ কা আবু ভাই লাভিয়া সব মন্ত্রী দঙ্গই আমি বলছি बोल रहा हूं कैमरे के सामने मैं एक मंत्री त्रिपुरा का आज मैं देश का प्रधानमंत्री जी को बोल रहा हूं आपका इंटरवेंशन चाहिए आपको स्पेशल टास्क फोर्स भेजना है अब और 10,000 ত্রিপুরা সাধারণ ত্রিপুরা সমাজলাই আমি সাইজু মন্ত্রী পুজাই সামানি তিনি প্রধানমন্ত্রী খুঁজু ওখানে অমুক লাইনে আছে আপনি কত করিয়ে দেবা আর খালি একার দিন একারই ভাই দিন একার ভাইকে দাম নেই সেনাদিন আদিন পর্যন্ত খুলুয়া সুবি খসাই ফুইতো নেই যেদিনও বাংলাদেশের অমরুদ খাওয়াইনি খসাই দিন সাবান খরিং থাকায় দিন খুঁড়িয়ে আসুবিলে ফুই নেই দিয়ে আছে বকুন খাইনি আছে আবশ্য পলিটিক্স বিধানসভা নেই মন্ত্রী নির্বাচন বুঝাই কক্সা হয়েছে আগামী 3 বছর হাজার নেই চিনি এমএলএ ইয়েমরো এমপিসির দফানি কম সাই দেবো নিজের কক্সাই আছে আর যারা তিনি বদলত হইল বদল শুনেল গরম সালা কাইসা তাকুনি হামিয়া সাওয়াই ইব্রাহিম থানজান নেই দে কোনদিন থানজান গেছে নিনি নগারি বরঙ্গ নিনি নুকুন নি কক হামিয়া সাওয়াই নিনি নুকুন কোনদিন চাই আছে নগদ সদন পার্কে সারা পরিবার কাহান ক্লাই যদি চায়া তো গেছেন সালেনা বিচিতে গ্রাম খাই পান বুঝাই বুঝছেন দাবি খাই খাই আ দাবি অবশ্যই মা করাই ইনি আসা বন্ধ মতাম নিয়ে নেই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একজন আসামিস একজন সংখ্যাগুরু বড় মুখ্যমন্ত্রী বকক সাও ইনি কঙ্গ ফেনামি মানো আর আমি শুনো অনিমেষ দেখে কক সারা গিয়ে দিবা আমি কক সাই মানো কিন্তু সংখ্যাগুরু আনবাগে আমি কক ফেনামি মাই আইছে হিরিবাগিন থামজা না মন্ত্রী আগারমা ভাই আর সলিউশন পাইয়া
মন্ত্রী বতঙ্গে নামে তিনি ছিল মন্ত্রী তমিল সরকারও বুঝাবই সরকারও সাই দঙ্গাল ইয়াকে চিহ্ন জাগানো উচিতেন্দ্র চৌধুরী সন্ধান গুনাই অত্যাবশ্যক গুলি সুকুন ভাই গুনাই লক্ষ লক্ষ তরফ কংগ্রেস সিপিএম আন্দোলন ত্রিপুরা পুঙ্খা আঞ্চলিক দল খাইনের বহুত জিনিস জিখব যে থাকা আঞ্চলিক দল ইয়াকারে কোন ইতিহাস দে তো जों आंचलिक दल दंनाय जों लगाय खायखानाय जे ताको बसाय दङ आं सिनि कक्साव आंखायनो कोनो सारि करले देनि देश गाराय साय दंखौ एमन नाचरिवन बामन सावनो सामान सामान दे कक्रिगा प्रेसार बानि लाइना गान खानानै दं दिन कक बायदि जों दंनाय आं कक दङ illegal migrants को सारा बरफ लांग सका उन्होंने वो पार्टी में पार्टी चॉकलेट सारी जगह चॉकलेट को सब मार जाए अब वो चीज़ को जान जोड़ दे और वो भी बात illegal migrants को बिल्कुल कहीं गए थे सर इन कैपिटल से ब्रह्म था वो सरकार फेमस को ना चॉकलेट को सब मार जाए आप उसे खाओ न चॉकलेट सारा तो नहीं है illegal migrants बड़ी बरफ को आएंगे वो तीनी और 20,000 तीनी बोतल चुनर का 20,000 चॉकलेट री रोनाई तो वो नामुंगिया कोक सारन बंद हो गए अब वो भाई तो फाट गए थे धवन कोक सारला ताकुरो हिनी चिनी एमएलए दिसिरोचल गवर्नर हाउस of थांतो देशा नंगा साने गवर्नर हॉलिडे ओ थांजा जेन चिठी दिखा जे मिनिस्टर एमएलए ईएमएम दिसिरो फाइनाय गवर्नर दिन सेक्रेटारी मिशन दिया कल खायसाका जेहेतु एतो संख्याय इम्पोर्टेंट बरब्र आंलाय बानायना फायनाय आं छुट्टी कैंसिल खाय 14 तारिख फिरबिनो डेपुटेशन ला फायनाय मोंखा पालनि अमका थामसानि फार आरा बरके जाबो साइजुं चुकु चुकु थानि खाबन थानरियो आर केमेरा कायसा तानि थाबो खिसलांगो जागो खागारगो जागो वासरे मुसरे के जब रुक के कैसी एग्जाम है ताम नहीं करने से चुची को पाल सिरिलाई से वाला ये मुझ प्रश्न खायो तो इनका दिनों तमी ट्रांसफर खाई में अपन बागिलो तीन प्रासारी को कोई तीन पुरानी शासन चोरिया को बिनी बागिन क्रेडिट तीन प्रालेन ना बचे चल सानाई हम बोलेंगे दिल्ली में जाके अगर इलीगल माइग्रेंट्स को त्रिपुरा से नहीं हटाएंगे फिर से ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मान त्रिपुरा से उठ के आएगा फिर से ऐसा फैले आप रुकेंगे वो त्रिपुरा से को अन्ना सकले आस्था बोलो बरम दुंगी चिराई कातुनी सारे चंदुदी एकॉर्ड नांगिया ताऊ के चंद आलादा राज्य सारे पे थाक ले लिया आप दिवस जिनासन सोगा रानी सेंटुमानी चौबान को तीन मुद्दों बाइते तीनी से सेंटुमानी चौबान आंगो आगे थोड़ा सा परीक्षण दें लोग तीन सेंटुमा साथ उपलब्ध आपका मौका आगे चंद जाए ब्रो वो जात्रा जानो मुसानो आप मुसानो बहुत सुबह प्लास्टिक की तुम था बाजा देशी बात सुनाते हैं कि तुम पॉप था रहते ए बाबा आसल मुसाए तो प्लास्टिक की खिलौने का बाजार जो हम मुसाए होता है नहीं ओ अच्छा ज़िंदा बाबा तो मुला ताकू आसल आंदोलन ने बताइए ना मैं एक्चुअली रिपोर्ट चौबा में कहने आसल सेंटुमा ने चीनी बड़ी रोका पिसाना चीनी चुपाव रोका पिसाना संजोग तो निदान पार किए संजोग चौबा था क्या है खाई तो खाए अवश्य चीज ग्रेटर त्रिपुरालैंड चीनी दाबी चीनी हाउ चीनी शासन तीन चीज दियम लो ठीक तो खाई नहीं है अब उन्होंने चीज चौबा मार खाई नहीं आप भी बसो खाई नहीं किंतु देंगे ये ताकि और ये दियम लो नॉर्मल हम खाओ ताकि ताकि इन मंत्रिया करें हम मंत्रिया कर बाबा हमिया चौबा समाज के नीचे है जन्मे जिस प्रश्न कहने को लाभ करें जिन्हें प्रश्न एक प्रधानमंत्री जी को होगा देश का सरस्वती मंत्री को होगा हम लोगों को कौन सा लेकिन बहुत करें
आज हम लोग जाके मेमोरेंडम दे देंगे, अगले कुछ दिन के बाद हम दिल्ली जाएंगे, वहां भी बोलेंगे आरो बतान चाहिए अब से सोचना है आज बोलो श्री को चाहिए वांसन को पे कैसे तो वो कुत्ता वृंदावन कुत्ते पालना ले जाए करोगे श्री वृंदावन आप पे बुकी तुम दोनों करे बिशी बास लोग खाए राजनीति बुद्धि किया जे जो तो बात सुनाई राजनीति करना है राजनीति का बुकुब बाई गवांगा कॉक छाया वन सुबह चाप लाये ठीक समय तीर ते मसानो सिलाई में कोरना नहीं तीर कैसा लेगो एक के बारे फाइनल जरा पकड़ सुना तीर गां मसाफी जरूर तीर रास्ता दादा छिदा कॉक सालेंगे ना तीर खागा मासाफ लाइने साफ खाने से जांगनी मौकरी मांगे दोपहरी हमारी बारी साफ लाइन से दिल्ली से थाने जन्मासाय आंचलिक तो काटी खाइमा तिनी केंद्रीय सरकार ऑर्डर मारे खाइছে যে বাংলাদেশী লোক চিহ্নিত খাই দেশ থেকে খাই আর কোন কোন যদি আঞ্চলিক দল আসাম বাই জিপি তামিলনাড়ু যদি পিএম কেন এনপিপি যদি মেঘালয় হবো त्रिपुरा যদি ত্রিপুরা মোথা এমএনএফ খাই যদি মিজোরাম এনপিএফ খাই যদি নাগাল্যান্ড আঞ্চলিক দল বিদেশি বাড়ি ফোক ছায়া গায় কেন্দ্রীয় সরকার তিনি আই বিজ্ঞপ্তি দিগাম দিয়া তিনি বাগে আঞ্চলিক দল ভুয়াগ্রাম নেতৃত্বে সমস্ত ডেমোক্রাট বাকি দিয়েছে আনসিয়া এই অনেক চিনি তারপর এমসন एमडीसी को खाइने को पुरानो लाइट फोन नहीं हो प्रोग्राम में बड़े और खाइने दिया किंतु आगामी दिन सब प्रोग्राम और हमारे लोग खाइने आवता होगी बुआ ग्राम जाना सुबह भाई संध्या तांगया सामुदानिया के बुआ ग्राम सुबह भाई संध्या तांगया बुआ ग्राम इमाम मुस्कान थे जब सामुदान को नौकर ताके थे नूबुजी दिनाई बुआ ग्राम बुजी दिनाई दफा बुझी আর বুবাগ্রাম দেখ দিখাই দেখ দিনে যে খামলে জবা খাইনি বুবাগ্রাম মিশিনি जों যদি বিজ্ঞান পূজা সি জানাই দেশ নি জবা খাইনি বিজ্ঞান আও সালাম হ্যাঁ সো যত চিনি জবা খাইনি তাকে বুঝছো তাও এমএলএ খনানি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর ওপর মঞ্চ আসুচা সুরত যে খনা ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রীরা আরো বুইঙ্গাবলাও তাইজালো মনি মেস দিন তদ্রাসই বকিদারপন জীবন মন্ত্রী নাই আনে তিনি তাম কে প্রধান মন্ত্রী বিকাইতে আরো বেশি হ্যাঁ গরজিতে নাসুজা বোঝে গ্রেটার ত্রিপুরার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরা পুলিশ বাই সেলু ডিজার্টমেন্ট আকাঙ্ক্ষা নি সাগলা এবং তাম গ্যারান্টি তোমরা বিনিবাগে সবার সমাজ প্রোগ্রাম নেই भुवाग्राम आगामी दिन चुनसागा भुवाग्राम आप और हम सब लोग मिलकर के एक आंदोलन आगरतला में बड़ा आंदोलन करूंगा एक दो दिन पर्यंत खाना गूंज के आवाज दिल्ली तक जाना चाहिए तब त्रिपुरा থেকে ওদের জালুয়া হামিয়া আর জালুয়া মজা নেই তব রাষ্ট্রকার akbangma oro aska bangladeshi kbangma ta porjonto 200 জন রমনায় খুগায় নর কি চঙ্গ বকে অমিছান কোক মানিকা বকে অমিছান কোক মানসি মানি দিয়ালে নাই দিন গতাং গতি নাইছে আগাবেলো গবাং কোক ছায়া হামবাইলাই দতো আনিকা মান খাই আগাসা হামবাইলাও করিয়ে তামলে গাবাসকা হামবাইলা দেখে হ্যাঁ আমি পুরা শিখবো तारफल से कैसा फायर स्टेशन फ्लोर में को आगाम ना हमारे ना तो जिला हाँ नंदी तो हमने हमारे हमारे में नबांग कैसा काय आ हमारे नहीं कालीन हमारे ना दिया है नी नुकरों के अपसेटली कहते तुम बाइरों के कहते हैं इन जाने हमारे ना वो लोगी समर्थन तो ना ते कैसे ताम सामान शरीर बो जे आनी लोगी परम तो मुल्लू तो वो আর কোন দিন সারা মুসু ঘর বসায় রিজাইন দিলেন খানা রিজাইন দিলে বাই ইলেকশন और रामचंद्र का सबचेয়ে बुका
Moza, লেখাপড়া করে তুকুয়া বুয়া ওয়াসনি গেলানো নি বিরুদ্ধে ডিপ্লোমা থাকতে জানে নং অন্তত 20,000 ফুট পেয়ে গেলে আপনদের আর ইউটিউবও সাকুনি খরলে করুনি খরতা ইউটিউবও কমেন্ট মানুষ আবু কোন নাম জাগাইছে হ্যাঁ রাং মিনি মোবাইল রিচার্জ খেয়ে আর ইউটিউবও কমেন্ট হইছে লুকু রগানি লগি করব লুকুতান কিলানি লগি করি গেলা tapi sehingga ni logi tangga, abang tu lukuhin, hari ni din, angkua aku tu hak din, usai thaga, ekta press meet kain sahaja di, moza nanti kok sahaja di live tangga, angkalan moza nanti live tangga jawa aika, angkat pun tak tu khamarnya dari kostum khamar, jatiya sahaja, korban sahaja, amde dinen yang thaga orang nonggo, jawai sasol jahat bukhari, angkutnya terpurna, मैं गुजारिश करूँगा सभा मांगने से फिर आ जाओ, मुताबिक सेमेटा ऐसा नहीं, बहुत सारा ये कहने, या तो दर करी नहीं तो हमारे हैं, लोग दिन को क्या खाना दे वो गाड़ी उगिया समाये थे, उन्हें फांस गया रे करो, फूट गया दर करी तो अच्छा है साव इतना ninja sawo anti diciga tangga ninci ki por thaka hazar bizar khai jaka abu ini khai jaka zenshiyo janaba nai dongo ekor onek borosho ekor taniya jona tasin de ক্ষমতা তোমরা দিল্লি যাও अमित शाह जी को पूछो प्रधानमंत्री जी को पूछो दाबी खाइनी कौन है दाबी जरा पूछे तादे जिज्ञेस করবেন না দিল্লিতে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন সেটা সামনে ছিল তার বড় বড় সামনে সুদা তার ভাইয়া পুরা মোকাম কুকুয়ে আসলো দিয়ে বড় খাইনা নিয়া গদি রাস্তা সঙ্গে বড়নি ইউটিউব কমেন্ট তাকি আলে ইউটিউব কমেন্ট শুধু মুন্না বাগি সিনি মাঝে মাঝে নাই আবার কোন লোকলে করজা গাইছে ও আগে যায় পুরো ক্লাস 7 এর কোশক বাজার নিয়ে বনাই মাসা পাইতু আরো কাকা নুবো বারো কাকা নুবো আমি অন্য কাকা নুবো হাই আমরা আপনি 15 টাকা দাম আমি কম যাইছে ক্লাসের উপর পুরো ও 15 টাকা দি পাইতু মানে আমি অন্য কাকা নুবো বারো কাকা নুবো বারো কাকা নুবো আসলে তো মাই গুরুন খেতো গুরুন থানে ফ্রম তুই চারি মাসে বক্স মালা নিয়ে আছে আমু শুয়ারো যে ইউটিউবে কমেন্ট নেয় বলুন নাই যে নদী ফনাসারদেরকে কাম করে গালাই হামলাই টিকটক ছাড়া আবার ফাদার কেন দেখার হই দোকানি কাম দুদিনই কাম খাইতো কে বার হয়ে গেছে আবজব তো মনে গেলাম দিন মনে রিসার্চ খাইয়া আর যে এমন নয় বসাই শুনলে কয়দিন দাওয়ান ছাও যিনি যত এমএলএ মন্ত্রী जों যদি বহাইগাই 50 জনকে যদি সিলসিলাম গাই 3-5 1000 কমেন্ট দিন রিচার্জ থাকলা দিন রিচার্জ পাইলা ও পাইতানে রিচার্জ হয় যা চলখাও দিন খরচা অ্যাডভাইজার তোকে অ্যাডভাইস বলাই এমন অ্যাডভাইজার খা তোম খরচা আর অ্যাডভাইজার নো সিলাই খামানো সুগার খেলানো নরবে নিন অ্যাডভাইস দিবাগি নো আনে হাত জমা থাকবে আমি অ্যাডভাইজার তো সাও আমটি অ্যাডভাইস দার আর নেতা মা সাও নং নেতা যেসব কুই অ্যাডভাইস ফানো বখরো কইজা মানুষ কুই সামনে যাবে জন্য সাতা জনকে আমল কি দিয়ে আবু সুগার জলাইতে উকুন যখন এমএলএ হোস্টেল কোন সামনে এমএলএ হোস্টেলে যেমন তেমন ঢুকলে ঢুকায় নাই ছাড়াই খরচা এমএলএ তো বলছে আমাকে কোন ক্লিয়ার ছাড়াই নিকিস ক্লিয়ার ভাইকে কি করে যেমন তেমন ঢুকলে ঢুকায় কিটা অবস্থায় আমি দিন সত্য কইলে কিছু কিছু জীবন নয় কোল্ড ড্রিঙ্কস খালি কথা খরচা গাও চালাইয়ে কিছু কিছু দিন বসাতে তো আমাকে কইলে বুঝো দিব দিন
manggo ang koto guys sidem khaiman guys কিন্তু দিন ইসলা হাইগা আরো থাঙ্গালা গুড় থাঙ্গালা বিবর্তন থাঙ্গায়া বইছে जों गुन खायाबानो जों नेतारो गुन खायाबानो गोबां चिमथि गुदुं जेरै दं लाइते इको थाइगानि ग्राग्रा बिबिखौ गदि हानियाङै दिन ताकु बुकुरो रंनि कोनो किसा बुजक देते ও আরো চকলেট মাসায়া কুখনালে আবরণ দিতে বন্ধ খাইনা হ্যাঁ আদে গান কোক সালিয়া তার গভর্নর হাউস বসে বা থাঙ্গে তুকুই বা থাঙ্গে বেলায় আগে কম দিন বাহিন বাদে গভর্নর বললাই মক আওয়াজ আমি দিই রয় যাবে সো কামকে মাথা লাইনে যত চিনি এমএলএ র এমসিএম র নব থাঙ্গে তুকুদে কোনে ছাত্র ঠিক গভর্নর হাউস বকাতো সাতটায় আমাদের গভর্নর হাউসে আপনাদের আমরা নাম দেব and we tell our honorable prime minister the one Bangladeshi illegal migrants should